ani kajedhu artistoonni Oromoo hooka yeroo kan lafa dhiitaa olan maaliif haga amma waanuma takka isaanii bakka sanii mul'atu illee argine ani hin beeku bira taree amma nama bira achitti argu jirraay yookaan asuma dhaabattanii sirba baafnee laayik nu godha sabskiraayib nu godha dachee nyaadha deemaati uummata keessan dura Booranaa bira dhaabbadhaa gargaara yookaan walitti gadi baana mara keessan hinniyyuu nama tokkicha gammaan argine ani dhugaa yoo dubbadhe kaachi deemee bira dhaabbatee bira dhaqee hin argine mallaqa qofaanii miti qaamaanis dhaqa laala moo konkolaataan keessan garas hin deemu maa isin eenyu gadi bakka san dhaquma maaliif dadhabdan haga fedhe hojiin fedhe biizii sun gosu ka biraa haafu nama biraa ijaan arguun haafu maanguddoo lamaan tanniyyuu argitan isin hin ga'u kabira haafu nama biraa qabeelee arguurra nama lamaan kanayyuu argitan sila hundi keessan dhaytanii ilaaluu qabdan ture mootummaan os laqoe maaluma dalagaa jira wala shimalladin sabtiisa wala maali gabbaati bira dhaqaa maali isin achi deemtanii osum sabni biraa rakkate yoo dhaqaa achi deemtanii achi jirtanii achiyyuun galtanii achiyyuun ባለቤቴ በሞት ከተለየችኝ ወዲህ መከራው በርትቶብኛል ብዙ ችግሮችን ነው ስለዚህ ኤሰቱ ሚሶማ ቢዮኑ መሶማ አንጎቶ ሚሸማ ሲያሰቀሮማ ኡመኒ ዋኛቱ ደቤቤላንዱማ ማል መቃም ሚሶማ ቢዮኑ መዮማ ገላኒ ጉርጉዳን ብየ ኬኛ ያው jireenyan agar duunees hin dabar maal kan dur himnaree dubbiin akka lanaa takkaanuun dararre nu waan dhibe addunyaan nuun bar beelaa nu guugee bara meeqa ga'ee yoo biyyi hundi iyyu eenyu nu dhaga'e erga namaaf loowwan dhumee biyyee ta'e kunu abbaan irreereef kadhaatti ol ka'e inni kadhatamee dhufee biyya ga'e kaan ijaan hin argu gurrumaan dhaga'e takkaayum dabareen hirmaannaa nu ga'e akka jedhanutti nurra dabarfatee biyya biraa ga'e yaa beela hammeenya yeroon kennisiisu aayyoo hoosifattu dhukkubsataa ciisu daa'ima sii hootu harma afaan hin jiisu ijoollee xixinnoo kan hin jiruun beeyne naman gaddisiisu ajaa'iba lama dubbii nama dhibu yoo hubatee ilaaleef namni qalbii qabu kunoo biyya keenya kan mootummaa qabu kan ummanni isaa waa nyaatanii bulu dhabu asuma ollaa keenya biyyi Somaaliyaa kan mootummaa hin qabne kanaan gofteen teenya kan beelofteen beeyne nuyi biyya bishaan meeqa maddu jidduu teenyee beelaan daguugamne kadhaadhaan addunyaa hunda waliin geenye kunoo bara sana kana jibbaaf jennee nu yoom irraanfanne sagalee baay'ee gaafa dhaggeeffanne misoomaaf qophaa'aa jennaan dhugaa seene waan qabdan kennadhaa akka lamuun beelofne maqaan isaan bareedaa waldaa misoomaati jennaan gagammanne misooma erga jalqabame waggaa meeqaatama eessatu misoomaa biyyoonu masooma angoota mishama siyaasa qarooma ummanni waan nyaatu dhabee beelaan dhuma maal maqaan misooma biyyoonu mayyooma galaanni gurguddaan biyya keenyaa yaa'u lafaa diddiriiree hadiyyoomee taa'u bishaan jallisanii biyya beela baasuun misoomanii ta'u utuu oomishamee dachiin biyya keenyaa Afrikaadhaan ga'u kunoo gaafas dhugaa seene yoom kanatti beeyne dachii biyya keenyaa nu misoomsuuf jennee silaa maal qabnaa miti si hafte urgufanne miliyoona 100 meeqa ga'eera nuun jennaan baay'ee isaa gammanne kunoo eegnee waan misoome dhabne bara dhufaa dabraa beelaan daguugamne horiin misoomaa sun mee eessuma dhaqe jennee yoo gaafannu dubbiin karaa maqe gandabbaa biddeena bashannansuu dhaqe
ifamaana goda dikkoon karaa makee አባት ሰላም ነው? ሰላም ነው? አቢ ናጨብጥ እኔ አብነት እባላለሁ። ከቅድም ጀምረ ከተማ ውስጥ ሃይላንድ ስትሰበስብና ካርቶኖችን ስትሰበስብ እያየሁ ነበር። በምን ስራ ነው የምትተዳደረው? 2 ዓመቴ ነው በዚህ መተዳደር ጀምሮ። ምን እንድረዳህ ትፈልጋለህ? ማለት ከዚህ ጋር በርባል ምንድን ነው የሚያስቸግረው? እነዚህ ልጆች እኔ ላይ ነው ጥላ የሞተችው። አካን ጉርማ ተርከዱ ዋይ ወንደ ውዛን ለና ብትሉ ትራላ አትብተል ይንቺ ዘይቁ ለውየቲ ማገነና ለውይቲየት ነው ጉየ ሰዲቲ አልገዳቸው ባለቤቴ በሞት ከተለየችኝ ወዲህ መከራው በርትቶብኛል። ብዙ ችግሮችን ነው እያሳለፍኩኝ። ስለዚህ እኔ ከእናንተ የምፈልገው ሩዝ እንድትገዙልኝ ብቻ ነው። ለቤትህም ለልጆችህም አንዳንድ የሚያስፈልጉ ነገሮችን ገዛዝተን እንመጣለን። አንተም ልጆችም ደስ ብሏቸዋል? አደራውን ለአንተ እና ለቤተሰብ እንዲያደርስ የላኩት ሃና እና ኤልሳቤት የሚባሉ 2 እህቶች አሉ። ከአንተና ከቤተሰብ የሚጠበቅብህ መመረቅ ብቻ ነው። መርቃቸው። የተራበውን ሰው ምግብ ያጎረሰ የታረዘውንም ካለው ያለበሰ አረንጓዴ ልብስም በጀነት ለበሰ እንዲያው ለወንድሙ ችግር የደረሰ
በእንዲህ አይነቱ ብላይ ኡማው የታሰሰ የጃሂልያን ግንብ ያፈራረሰው ለዛሬ ደረሰ።